गजब बेइज्जती है। तू तो बदला नहीं मुगली आलू का पराठा कहीं ये क्या है? পোলা পারে ইচ্ছা কইরা মেয়েদের আইডিতে রিকোয়েস্ট পাঠায়, ইচ্ছা করে পাঠায়। যখন দেখে যে তার এখানে রিকোয়েস্ট আসছে, 1000 রিকোয়েস্ট টানতে টানতে দেখে কোনটার নাম আছে। হ্যাঁ, যেই মাত্র দেখে অচিন দেশের পাখি মনে করতেছে এটাই হলো আমার আখি। এইভাবে যখন একটা মেয়ে দেখলো, হুট করে কি করে অ্যাকসেপ্ট করে, অথবা একটা মেয়ে পাইলে রিকোয়েস্ট পাঠাই দেয়। যেই মাত্র রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট হয়ে যায়, হুট করে মেসেঞ্জারে যায়, সেটা লেখে হাই। এরপরে দেখেন আরেকটা মেসেজ পাঠায়, কেমন আছেন? আবার উত্তর দেয় আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? ওখান থেকে ছি 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 ছি, আপনি বলেন কেন, তুমি করে বলেন। আপনি বললে পর পর মনে হয়, তুমি বললে খুব আপন আপন মনে হয়। এইভাবে যখন মেসেজ পাঠায় দেওয়ার পরে কত আর মেসেজ পাঠায়, মেসেজ আর কত চলে, হুট করে ছেলে একটা ডাক দিয়া কয়, আচ্ছা আপনার সাথে কি আমি একটু ভয়েস কলে কথা বলতে পারি? कबड्डी 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 गया, बाय बाय। कितना टाइम लगाते हो भी हॉस्पिटल से आने? साला एक तो मेरे को अर्जेंट काम है, उतरो बे। अब नहीं देता डबल से तुमको गाड़ी। साला एक तो अर्जेंट काम है मेरे को, इतना लेट गाड़ी लाते हो। अबे इसका साइलेंसर कहाँ गया बे? भाऊ रास्ते में घूम गया होगा। साइलेंसर घूम गया? अबे सालो आवाज तो आया होगा खड़खड़ खड़खड़ की। भाऊ कान में ईयरफोन लगाया था ना, इसलिए आवाज नहीं आई। तुम्हारी भाई साहब, आपको शर्म नहीं आती? दिख रहा है मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ तो मैंने किया है क्या? बोलन की पानी चला गया। मच्छर कहीं के, और पानी चाहिए तुझे? ये क्या है? কথা কই কিন্তু ওয়াকসাবে কই, ওয়াকসাবে কথা কই, কে ওয়াকসাবে কথা কই? ওরা তো ওয়া তত বালা না ওয়াকসাবে। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हेलो ये क्या है? हेलो